Final de coalición. El líder de PVV ha retirado su partido por de coalición Ademas. Partido de oposición te pide para eleccion nobo. Witnesses on the ground, doctors at local hospital, as well as the Palestinian Ministry of Health, say that the Israeli military opened fire on crowds of Palestinians who were headed to an aid distribution site in southern Gaza. This all happened in the pre-dawn hours of Sunday morning. The Israeli military, for its part, says that the military, quote, did not fire at civilians while they were near or within this aid distribution site. But here's what's interesting. An Israeli military source has acknowledged to us that the military did indeed fire what they described as warning shots towards people about 1 kilometer away from this aid distribution site. And that's notable because what we understand from a video at the scene where the gunfire was taking place is that this all took place at the Al-Alam roundabout, which is about 1 kilometer away from this aid distribution site. And we know that the aftermath of this attack was quite grisly, with eyewitnesses talking about individuals getting wounds, gunshot wounds to the head and to the chest, doctors describing a very similar situation as well. Eyewitnesses also said that many people fell to the ground to try and avoid the bullets. Some of them got up to try and flee, and they were shot in those moments. Doctors Without Borders has said that according to the patients they treated, there was gunfire coming from snipers, from tanks, as well as gunships in the Mediterranean Sea. Now, all of these individuals were at this site for one reason, and that was because they were trying to get to this new aid site run by the US and Israeli-backed Gaza Humanitarian Foundation. And this is precisely the kind of danger that humanitarian aid officials have been warning about for weeks as they've been sounding the alarm about this new aid distribution mechanism, which has just a very small, limited number of aid sites in southern and central Gaza, forcing many Palestinians to walk miles sometimes in order to get to these sites, and also having to travel through these dangerous combat zones and through Israeli military positions. The UNRWA's executive director, Philippe Lazzarini, he has said that aid distribution in Gaza has now, quote, become a death trap. He and other aid officials are calling for Israel to open up the borders to Gaza and allow large quantities of humanitarian aid to flow in through traditional channels rather than through this Gaza Humanitarian Foundation. Se menciona diferentes posturas en relación a las acciones que ha emprendido el Ministerio Público, ya que ha girado orden de captura en contra del embajador de Colombia, Iván Velázquez, y de la fiscal general de Colombia, Luz Camargo. Ya el gobierno de Guatemala se ha pronunciado al respecto y son 4 puntos importantes de mencionar. El primero es de que rechazan enérgicamente estas acciones por parte del Ministerio Público. El segundo punto, pues afirman de que estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. El tercer punto en el cual se menciona y se resalta dentro de este comunicado es de que estas acciones se realizan con un evidente objeto político sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, y mencionan que estas acciones se suman a las seguidillas de actuaciones por parte del Ministerio Público y de la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta. El último punto, mencionan que el gobierno de Guatemala ya se encuentra en contacto con el país colombiano para poder pues hacer las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan en el ánimo de no afectar las relaciones diplomáticas que se tienen con el país colombiano. Esto con el objetivo de poder evitar que se puedan llegar a registrar pues acciones en contra del gobierno de Guatemala por lo que ha tomado el Ministerio Público. Por eso es del que el gobierno liderado por el presidente Bernardo Arévalo ya ha empezado el contacto con el país colombiano para evitar este tipo de acciones. Las actividades de la selección al mando de Carlo Ancelotti arrancaron en el centro de entrenamiento del Corinthians. Los jugadores campeones de la Champions League, Marquinhos y Beraldo del PSG, y el también finalista Carlos Augusto del Inter de Milán no participaron. Todos los jugadores están muy entusiasmados por defender a la verde amarela con este jefe. Saludarle al director técnico no es una gran novedad para Vini Jr. De regreso a la selección, también jugadores como Richarlison y Casemiro ya lo conocieron bien en Europa, pero para muchos otros fue el primer contacto con Ancelotti.
El técnico solo observó los primeros pasos de sus nuevos comandados en la cancha, un calentamiento y luego un entrenamiento de pases. Vale recordar que para el partido del jueves ante Ecuador, Brasil no podrá contar con Rafinha, que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. El cuarto clasificado en las eliminatorias sudamericanas hará un entrenamiento más en Sao Paulo, la ciudad con más descendientes italianos fuera de Italia en el mundo, antes del viaje hacia Guayaquil.